بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور یہ تیسری قبر تھی جو وہ کھودنے کی کوشش کر رہا تھا۔ صبح 10 بجے تدفین ہونی تھی تو اس نے سوچا فجر کے بعد تھوڑی دیر سو جائے گا، اگر ابھی سے قبر تیار کر دے تاکہ سیمنٹ وغیرہ سوکھ جائے۔ مگر پہلی قبر میں ایک بہت بڑا پتھر نکل آیا۔ دوسری قبر کھودی تو وہاں گندا پانی تھا، حالانکہ اس کے پاس کوئی گٹر لائن نہیں جا رہی، اور یہ تیسری قبر کھودتے ہوئے اس کے پیر جلنے لگے۔ زمین بہت گرم ہو رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ کسی تندور پر کھڑا ہوا ہے، مگر اب اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ کوئی چوتھی جگہ ڈھونڈے، لہٰذا جلدی جلدی اپنا کام نمٹا کے وہ باہر نکل آیا اور اپنے 20 سالہ بیٹے کو آواز دے کر اپنے پیروں پہ پانی ڈلوایا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے چھالے نکل آئیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ گورکن نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا بابا، کیا دیکھ رہے ہو؟ بیٹا بس کیا بتاؤں، جو میں دیکھتا ہوں اللہ نہ کرے تو بھی دیکھے۔ اب مجھ سے ویسے بھی کام نہیں ہوتا اور آج تو بہت تھک گیا، اللہ بہتر جانتا ہے، مگر لگتا ہے کوئی بہت ہی گناہ گار آنے والا ہے، جبھی تو یہ قبر ابھی سے گرم ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے۔ ارے بابا تم ایسی وہم کر رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ گل خان نے اس وقت اپنے بیٹے کی بات کی تردید نہیں کی، مگر اس کی ایک عمر گزری قبرستان میں اسے تو قبر کھوتے ہوئے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آنے والا کیا لے کے آ رہا ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے وہمات ہوں یا اس کے اپنے اندازے، مگر اب قبرستان میں عمر گزارنے والوں کو بہت کچھ اندازہ ہو جاتا ہے۔ مگر لوگ کہتے ہیں کہ گورکن نفسیاتی ہوتے ہیں۔ اس کا بیٹا بھی ابھی گورنمنٹ اسکول سے پڑھ کر فارغ ہوا ہے، پڑھائی میں دل نہیں لگتا، مگر زبردستی اسے میٹرک کروایا۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بیٹے کی زندگی بھی اسی قبرستان میں بھٹکتے ہوئے گزرے۔ 10 سال ہوئے بیوی کو فوت ہوئے، وہ بھی یہیں اس کی کٹیا کے پیچھے دفن ہے۔ خود اس نے اپنا بھی بندوبست کر رکھا ہے، اس لیے چاہتا ہے کہ مرنے سے پہلے اس کے بیٹے کو کہیں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت ہی مل جائے۔ وہ سونے کے لیے کٹیا میں آ کے لیٹا ہی تھا کہ پیچھے سے رشیدہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ لے پھر شروع ہو گئی، اب نہیں سونے دے گی مجھے رشیدہ، تو نے اپنی زندگی میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا، اور اب مر کے بھی تو چپ نہیں ہوتی ہے، ابھی سونے دے، بہت کام ہے صبح۔ گل خان اس کے دادا پھر باپ اور اب وہ خود اس قبرستان میں گورکن تھے، کتنے آئے اور مٹی میں دفن ہو گئے۔ اس کے دادا باپ اور اس کی بیوی بھی سب اسی قبرستان میں مدفون ہیں، مگر اب وہ بہت تھک گیا ہے، اسے اب اس کام سے گھبراہٹ ہونے لگی ہے، اس لیے سلیم کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ وہ کچھ پڑھ لے، مگر سلیم پتہ نہیں کن چکروں میں رہتا ہے۔ صبح ہوتے ہی سلیم میت کے آنے کی تیاریوں میں لگ گیا، اور اس نے اپنے باپ سے یہ ضرور پوچھا کہ کس کی میت ہے، عورت کی یا آدمی کی؟ گل خان سر جھٹک کے بولا، میں نہیں پوچھتا، پوچھ کے کرنا کیا ہے میں نے۔ ہر تدفین کے بعد سلیم قبر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا ہے، اپنے باپ کو گھر بھیج دیتا ہے اور کہتا ہے رات کو میں دیکھ لیا کروں گا، کبھی اس کے دوست بھی آتے ہیں، پتہ نہیں رات بھر قبرستان میں کیوں پھرتے رہتے ہیں یہ لوگ۔ گل خان سیدھا سادہ آدمی ہے اور اب تو بوڑھا بھی ہو گیا ہے، بس اس نے اپنی بیوی کے برابر میں اپنے لیے جگہ بنا لی ہے، اور اسے اچھی طرح پتہ ہے جس دن وہاں جا کر لیٹے گا نا، اس دن سے رشیدہ کا رات کا رونا بند ہو جائے گا۔ محبت بھی تو بہت کرتی تھی اس سے، اب اس کے بغیر دل بھی نہیں لگتا ہوگا نا، اس لیے روتی ہے راتوں کو۔ مگر کچھ دنوں سے اس کے رونے میں شدت آ گئی ہے اور وہ گل خان کو آوازیں بھی لگاتی ہے، اور کبھی لگتا ہے سلیم کو ڈانٹ رہی ہے، آ جاؤں گا نیک بخت، آ جاؤں گا، جلدی آؤں گا، تو پریشان نہ ہو۔ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، گورکن واقع میں نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ اگلی صبح ایک اور ہنگامہ گل خان کا منتظر تھا۔ کل جس عورت کی تدفین ہوئی تھی اس کے لواحقین جب صبح آئے تو انہیں ایسا لگا کہ قبر پر دوبارہ تازہ مٹی ڈالی گئی ہے، اور انہوں نے شور مچا دیا، پولیس کو بلایا گیا۔ پولیس والوں نے کہا اگر آپ لوگوں کو کچھ شک ہے تو آپ قبر دوبارہ کھلوا کر چیک کریں کہ آپ کا مردہ اندر موجود ہے کہ نہیں، مگر کسی بھی اپنے کے لیے یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے انہیں دوبارہ اس طرح بے حرمت کرنا ناممکن ہوتا ہے۔ پورا دن لگا کے انہوں نے قبر پکی کروائی اور اندھیرا ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ گل خان کو الگ سے بھی پیسے دیے کہ وہ قبر کا خیال رکھے۔ اگر لوگ ایسا کرتے ہیں اور وہ پیسے بھی سلیم اٹھا کے لے جاتا ہے، نامعلوم کن چکروں میں رہتا ہے، اسے ان سب باتوں کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ سلیم کے پیچھے پیچھے نہیں پھر سکتا، وہ تو بس روزانہ رشیدہ کی برابری کی جگہ کی صفائی کرتا ہے اور اسے تسلیاں دیتا ہے کہ میں جلدی آنے والا ہوں، دعا کر سلیم کی کہیں نوکری لگ جائے۔
मगर फिर भी रशीदा के रोने कम नहीं होते। अक्सर रातों को रोती है, कभी कभी चीखने भी लगती है और वो समझता है कि उसकी बीवी उसकी मोहब्बत में रो रही है। उसे ऐसी आवाज़ें सुनते जिंदगी गुजर गई। कहने को ये शहरी खामोशा हैं, मगर कोई इन गोरकोनों से तो पूछे जाके कि कितना शोर होता है वहाँ, खासकर रातों को, और खासकर उस दिन जब कोई ताज़ी कब्र बनी हो, कोई नया नया इस शहर में आके आबाद हुआ हो। बहुत वक्त लगता है उसे इस नए माहौल में रचने बसने में। पहले पहल तो खूब रोना धोना होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी, मगर जब तक कोई नया आ जाता है शोर करने के लिए। आज रात फिर गुल खान की आंख लगी ही थी कि एक लड़की की दिलदोज चीख की आवाज़ आई। उस चीख में बहुत दर्द था, अजियत थी। हालांकि गुल खान की सारी जिंदगी कब्रिस्तान में गुजरी, मगर फिर भी उस वक्त वो पसीना पसीना हो गया। वो उठा, उसने वजू किया और तहज्जुद के लिए खड़ा हो गया। न जाने उसका दिल क्यों बहुत बेचैन था। वो सजदे में अपने रब के आगे गिड़गिड़ाने लगा, इस शहरी खामोशा के बासियों के लिए मगफरत मांगने लगा। उसे यहाँ के रहने वाले सब अपने जैसे ही लगते थे। कुछ अरसा, कुछ दिन पहले वो सब भी तो उसके जैसे ही थे। आज कैसे बेबस हैं। जब उसके दिल को करार नहीं आया तो वो जाके रशीदा की कब्र के पास लेट गया और सूरा यासीन का विर्द करने लगा। मुद्दतें हुई गुल खान को सुकून की नींद सोए हुए। जब से रशीदा उसकी जिंदगी से गई, उसकी नींदें जैसे रूठ ही गई थी। रशीदा 16 साल की थी जब ब्याह कर इस कब्रिस्तान में आई। कितना अजीब लगता है ना कि एक नई नवेली दुल्हन ब्याह कर कब्रिस्तान में आए। वो कम उम्र लड़की थी और बेहद डरपोक, मगर गुल खान एक गरीब आदमी, मामूली तनख्वाह पाने वाला गोरकन। इसके पास इस कब्रिस्तान में बनी कुटिया के अलावा और कोई ठिकाना नहीं था। शुरू में रशीदा बहुत डरी सहमी रहती थी, हर वक्त कमरे में बंद। जब वो हामला हुई, जब तो उसने कमरे से बाहर निकलना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। गुल खान उसे बहुत समझाता था कि कुछ नहीं है, ये लोग कुछ नहीं कहते, किसी को बाहर निकला कर चहलकदमी किया करो, मगर वो बहुत ही डरी हुई रहती थी। गुल खान उसका बहुत ख्याल रखता था, मोहब्बत भी तो बहुत करता था। जब सलीम इस दुनिया में आया तो रशीदा खौफ में और इजाफा हो गया कि वो एक नौमौलूद बच्चे के साथ कब्रिस्तान में कैसे जिंदगी गुजारेगी। मगर उन लोगों के पास ना कोई और रोजगार था, ना कोई ठिकाना। अपने बाप के साथ कब्रों की खुदाई देखते देखते सलीम का बचपन गुजरा। गुल खान और रशीदा उसे पढ़ाना चाहते थे और रशीदा को तो बस ये उम्मीद थी कि जैसे ही वो पढ़ लिख के कुछ बने, वो लोग कहीं और घर ले लेंगे और यहाँ से चले जाएं। मगर सलीम स्कूल के ज़माने से ही गलत सोहबत में पड़ चुका था। एक और गोरकन का बेटा उसका दोस्त बन गया था, नादिर, जिसने सलीम को नशे की आदत लगाई और वो अक्सर इसके साथ रातों को कब्रिस्तान में बैठने लगा। रशीदा इन दोनों की दोस्ती के बहुत खिलाफ थी, क्योंकि नादिर सलीम से उम्र में काफ़ी बड़ा था। वो अक्सर उसे डांट के भगा देती थी और सलीम को ज़बरदस्ती कुटिया में ले जाती थी। मगर जब सलीम 10 साल का ही था, एक रात रशीदा कब्रिस्तान में मुर्दा हालत में मिली। ऐसा लगता था किसी ने गला घोंट के मारा है। पुलिस ने कुछ तहकीकात की, मगर गुल खान ने पोस्टमार्टम की इजाज़त नहीं दी और यूं रशीदा की पुरअसरार मौत का मुअम्मा हल न हो सका। मगर जिस दिन उसकी तदफीन हुई, बस उसके रोने की आवाज़ों ने गुल खान को सोने नहीं दिया और उस रात भी वो रोती रही, मगर उसके साथ कोई और भी रो रहा था। सुबह का उजाला फैलते ही गुल खान उठा और कब्रिस्तान का चक्कर लगाने निकला और कुछ दूर जाके उसने सलीम के दोस्त नादिर को एक कब्र के पास ऊंधे पड़े देखा। मगर करीब पहुंचकर उसे जैसे मजबूत आसाब के मालिक इंसान की भी चीख निकल गई। ऐसा लगता था कि नादिर का सर किसी बड़े पत्थर से कुचला गया है, मगर आसपास कोई बड़ा पत्थर नहीं था, न किसी और की मौजूदगी का कोई निशान। बहुत छानबीन हुई, थक हार के पुलिस ने भी कब्रिस्तान का आसेब लिखकर केस बंद कर दिया। मगर अब गुल खान को भी तशवीश होने लगी थी। उसने एक उम्र यहाँ गुजारी थी, मगर ऐसे किसी आसेब से उसका पाला नहीं पड़ा। हाँ, मगर इस रात अच्छी बात क्या हुई कि रशीदा के रोने की आवाज़ें नहीं आई और इस खामोशी ने गुल खान को और बेचैन कर दिया। और फिर वो आधी रात को उठकर अपनी बीवी की कब्र के पास लेट गया। उसे महसूस हुआ कि आज वहाँ बहुत सुकून है, रशीदा आराम से सो रही है। गुल खान को भी नींद के झोंके आने लगे। तब उसे कुछ सरगोशियाँ सुनाई दी, जैसे रशीदा कुछ कह रही है, वे झल्ले, अब क्यों सोने आता है यहाँ? इस रात क्यों नहीं आया था जब मुझे दफनाया गया था? जब क्यों नहीं पहरा दिया यहाँ, जब तो कुटिया में छुपा बैठा था? क्या कभी तूने मुझे अकेला छोड़ा जो उस रात छोड़ दिया? तुझे पता तो था मैं रात क्या दिन भी डरती थी, मैं रात को बाहर क्यों? सोचा तूने? तुझे पता है औरत का ना वजूद है ना हस्ती,
عورت صرف جسم ہے کچھ لوگوں کے لیے، صرف جسم، چاہے زندہ ہو یا مردہ، صرف جسم۔ سنا تو نے؟ اور یہ بہت زور سے کہا اس نے۔ نیند میں ڈوبتا گل خان ہڑبڑا کے اٹھ گیا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بچپن سے اب تک وہ اس قبرستان میں ہے، مگر یہ سلسلہ رشیدہ کی موت کے بعد سے ہی شروع ہوا۔ اس سے پہلے اسے کبھی بھی قبرستان میں ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، مگر اب کچھ بہت عجیب باتیں ہو رہی تھیں۔ اس کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، خاص کر آج کا دن اور نادر کی موت۔ نادر پہلے روز قبرستان میں آتا تھا، مگر گل خان نے جب ذہن پر زور دیا تو اسے یاد آیا کہ وہ رشیدہ کے مرنے کے بعد سے غائب تھا، جبکہ اب کچھ دنوں سے نادر نے دوبارہ آنا جانا شروع کر دیا۔ وہ پکی عمر کا آدمی ہو چکا تھا۔ گل خان کو یہ حیرت تھی کہ سلیم سے اس کی دوستی کی کوئی تک تو نہیں بنتی، مگر پھر بھی وہ سلیم کے پاس آ کے رات بھر بیٹھنے لگا تھا۔ گل خان کو تشویش ہو رہی تھی، وہ اب اپنے بیٹے کے لیے فکر مند ہو رہا تھا۔ نادر کی موت نے اسے ہلا کے رکھ دیا ہے۔ گل خان سوچ رہا تھا کہ اس کے لیے کہیں نوکری کی بات کرے گا تاکہ کم از کم وہ اس وحشت گدے سے باہر نکل سکے۔ اگلے دن جب گل خان نے سلیم سے بات کی کہ وہ باہر جائے کہیں نوکری ڈھونڈے، نہ جانے سلیم کیوں جھنجھلا گیا۔ کہنے لگا کہ میں تمہاری جگہ ہی گورکن لگ جاؤں گا، میں کیوں دھکے کھاؤں، میں نے ساری زندگی یہیں گزاری ہے، میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کے جواب نے گل خان کو حیران کر دیا۔ وہ تو خود یہ نوکری چھوڑنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ یہ کیسا لڑکا ہے جو یہاں رہنا چاہتا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ اسے رشیدہ کی رات کی بات یاد آ رہی تھی، اسے فکر ہو رہی تھی، اسے اپنے بیٹے کے لیے، اس کے مستقبل کے لیے فکر ہو رہی تھی۔ اس قبرستان میں آصیب ہے تو نہیں رہ پائے گا۔ یہ سن کر سلیم زور سے ہنسنے لگا۔ آصیب؟ زندگی گزاری یہاں آپ کو کتنے آصیب نظر آئے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں یہیں رہوں گا، یہی کام کروں گا۔ اب سے قبروں کی کھدائی بھی میں کروں گا، آپ آرام کرو، آپ کے آرام کرنے کے دن ہیں۔ گل خان نے اس سے بحث نہیں کی کہ وہ ابھی اپنے دوست کی موت کے صدمے میں ہے۔ اس نے سوچا آرام سے بات کرے گا۔ اگلے دن قبرستان میں پھر ایک تدفین ہونی تھی۔ عورت کی میت لائی گئی۔ سلیم نے آگے بڑھ کر سب کام کیے۔ سلیم کے 3-4 دوست بھی اس کے ساتھ لگے ہوئے تھے، جو اکثر اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ وہ لوگ رات بھر یہاں نامعلوم کیا کرتے رہتے تھے۔ پہلے گل خان نے توجہ نہیں دی، مگر اب اسے توجہ دینی تھی۔ وہ ان دوستوں سے سلیم کا پیچھا چھڑانا چاہتا تھا۔ تدفین کے بعد شام ہوتے ہی سلیم نے اسے کٹیا میں بھیج دیا۔ جب گل خان عشاء کی نماز کے لیے اٹھا تو سلیم کمرے میں نہیں تھا۔ وہ باہر آ کے اسے آوازیں دینے لگا۔ اچانک سلیم چیختا ہوا گھر کی طرف آیا۔ وہ باہر ڈرا ہوا تھا، چیخ رہا تھا اور ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ جب گل خان نے جا کے دیکھا تو اس تازہ بنی ہوئی قبر کے پاس سلیم کا ایک اور دوست مردہ حالت میں پڑا تھا، جس کا سر جیسے کسی بڑے پتھر سے کچلا گیا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے نادر ملا تھا۔ سلیم بے ہوش ہو چکا تھا اور گل خان کے پاس پولیس کو فون کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ سلیم کے دوست کے گھر والوں نے کچھ دن رونا دھونا کیا۔ اصل میں اس کے سبھی دوست ایک قریبی کچی آبادی کے رہنے والے تھے، جن کے پاس نہ تعلیم نہ پیسہ، بس کچھ دن رو دھو کے چپ ہو رہے۔ ویسے بھی یہ قبرستان آصیب زدہ مشہور ہو چکا تھا، مگر اب قبرستان کی انتظامیہ حرکت میں آ گئی تھی۔ لگاتار یہ دوسرا واقعہ رونما ہوا جو انتظامیہ اور اہل علاقہ کے لیے بھی باعث تشویش تھا۔ کچھ سیکورٹی سخت کر دی گئی، رات کے لیے ایک چوکیدار رکھا گیا۔ گل خان اور سلیم کو بھی سخت ہدایات دی گئی تھیں۔ کچھ دن سکون سے گزرے، مگر ان دنوں میں گل خان نے محسوس کیا کہ سلیم بہت ہی بے چین ہے، رات بھر جاگتا ہے۔ گل خان کو ایسا لگا کہ وہ اپنے دوستوں کی موت کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ اکثر اسے بٹھا کے سمجھانے لگتا تھا کہ باہر جا کر نوکری ڈھونڈ لے، مگر نوکری کی بات جانے کیوں سلیم چڑھ جاتا تھا۔ کچھ دنوں بعد پاس کی کچی آبادی سے ایک عورت کی میت لائی گئی۔ اس کے ساتھ سلیم کا ایک دوست بھی تھا جو تدفین کے بعد قبرستان میں ہی رک گیا۔ گل خان اسے بھیجنا چاہتا تھا کہ وہ یہاں اجازت نہیں ہے، مگر سلیم نے اسے سمجھا بجھا کے کمرے میں لے گیا کہ میں دوست کے ساتھ رات بھر پہرا دوں گا، وہ صبح چلا جائے گا، فکر کی کوئی بات نہیں۔ اس نے گل خان کو چائے بھی بنا کے دی۔ چائے پی کے گل خان گہری نیند سو گیا، مگر پھر کیا ہوا؟ صبح وہی منظر تھا۔ سلیم کٹیا کے پاس بے ہوش پڑا تھا اور اس کا وہ دوست نئی بنی ہوئی قبر کے پاس اسی طرح مردہ حالت میں ملا جیسے پہلے دن لڑکے ملے تھے۔ وہی کہانی دہرائی گئی، نہ کوئی ثبوت نہ کوئی نشان۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، مگر گل خان کو کچھ یاد آ رہا تھا۔ چائے پی کے اسے گہری نیند آ گئی تھی، مگر اس نے رشیدہ کی آوازیں سنی تھی۔ وہ بہت چیخی تھی
आवाजें दे रही थी, मगर वो सो गया था। इस कत्ल के बाद पूरे इलाके में खौफ व हिरास फैल गया था और कब्रिस्तान का ये केस एक बड़े अफसर के पास भेजा गया, इंस्पेक्टर जान आलम। अगले दिन से वो तफ्तीश में लग गया। गुल खान और सलीम से बहुत देर तक पूछगुछ हुई और इसके बाद जान आलम ने जो नतीजा निकाला वो ये था कि जिस दिन किसी औरत की मैयत दफनाई जाती है उसी रात कत्ल होता है और तीनों लड़के इन ताज़ा बनी हुई कब्रों के पास ही मुर्दा हालत में मिले। आखिर क्या वजह है? और कब्र तो ऐसी होती है जैसे किसी ने छुआ भी नहीं, वरना इतनी बेदर्दी से किसी को मारा जाए तो इस जमीन पर हलचल या कदमों के निशान जरूर होते। ऐसा लगता था कि जान आलम की तफ्तीश सही सिमत में जा रही है। जान आलम को जो शकूक पैदा हो रहे थे वो शायद सही थे और ऐसे ही ख्यालात गुल खान के भी थे। इसे अंदाजा हो रहा था कि जो उसने कभी देखा ना सुना, ऐसा कुछ उसके सामने आने वाला है। इंस्पेक्टर जान आलम एक फर्ज शनास और समझदार पुलिस ऑफिसर था। उसने जो कड़ियां मिलाई थी उसे लग रहा था कि वो सही सिमत में जा रहा है। उसकी तफ्तीश का दायरा उस वक्त रशीदा की मौत से जाके जुड़ता था और उसे उन तमाम पहलू का मरकजी किरदार सलीम नजर आ रहा था। सलीम कुछ न कुछ जरूर जानता था। उसके 4 दोस्तों में से अब एक ही जिंदा बचा था, यासिर, जो करीब की कच्ची बस्ती का रहायशी था। जब पुलिस तफ्तीश के लिए उसको लेने पहुंची तो मालूम हुआ कि वो शदीद बीमार है, सख्त बुखार में मुब्तला है, थाने नहीं आ सकता। तो इंस्पेक्टर ने सलीम को पूरा थाने बुलवाया और इसी तरह तरह के सवालात किए। सलीम बुरी तरह बौखलाया हुआ था। उसके मुख्तलिफ टेस्ट भी हुए जिससे ये पता चला कि वो नशे का आदी है, बहुत ही कम उम्री से। और ये खबर हर गुल खान गोरकन पर बिजली की तरह गिरी, क्योंकि यही एक वो चीज़ थी जिससे खान अपने बेटे को बचाना चाहता था। गुल खान को याद था कि नौजवानी में जब वो बहुत घबराता था कब्रिस्तान में रहने से, यहाँ काम करने से, और ऐसे ही वक्त में उसके कुछ यार दोस्तों और दूसरे गोरकनों ने उसे सिगरेट के मशवरे दिए। नशा जो हर गम भुला देता है, कुछ कम अकल उसे सुकून और कैफ की अलामत समझते हैं, मगर वो जहर हराम हलाल की तमीज़ भी तो ख़त्म कर देता है। और गुल खान अल्लाह लोक बंदा कभी इस बुरे फेल में नहीं पड़ा। उसने अपने बेटे को भी हमेशा यही तलकीन की कि इस लानत से दूर रहो, मगर फिर भी न जाने उसकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई। लोग गोरकन को एक प्रोफेशन समझते हैं, मगर उन्हें इस कबीले की अजियतों का अंदाजा नहीं है। कभी किसी कब्रिस्तान में अंदर जाके देखो, बच्चे पानी के डोल लिए फिरते हैं, भागे भागे आते हैं, आपके पीछे पीछे साहब जी पानी डाल दें, सफाई कर दें, आप 5-10 रुपए दे देते हो। क्या आपको इन पर तरस नहीं आता? क्या कोई इंसान अपने किसी बच्चे के बारे में ऐसा सोच सकता है कि इसका बच्चा दिन रात कब्रिस्तान में गुजारे? और ये बच्चे इस अजियत से निकलने के लिए नशे का सहारा लेते हैं। उनके लिए फरार का सिर्फ एक रास्ता है, मारो दम मिट जाए गम। फिर उनको सही गलत हर चीज़ की तमीज़ भूल जाती है, उन्हें गुनाह सवाब याद नहीं रहता। और अब गुल खान को बहुत तशवीश हो रही थी। उससे अंदाज़ा हो रहा था कि जो कुछ भी हो रहा है कहीं ना कहीं सलीम भी इसमें मुलव्वस है। उसकी माँ का रोना चीखना, उसके दोस्तों की मौत, ऐसा नहीं हो सकता कि सलीम कुछ ना जानता हो। चंद दिन हवालात में जब सलीम को नशा नहीं मिला तो उसने अपना मुंह खोल दिया। बयान क्या था? कयामत थी जो गुल खान पे टूटी थी। नादिर एक आदि मुजरम जिसने सलीम से बचपन में दोस्ती की, जो सारी सारी रात उसके साथ बैठा रहता था, उसने ही मासूम बच्चे को सिगरेट की लत लगाई। वो 10 साल के मासूम बच्चे से बदफेली करता था। और एक रात रशीदा सलीम को कमरे में ना पाकर उसे ढूंढने निकली और उसने नादिर को रंगे हाथों पकड़ा। सलीम को एक चादर में छुपाकर उसे कमरे में भेज दिया। उस वक्त वो बहुत डरा था, जाके कमरे में दबा गया। रशीदा नादिर पे चीख रही थी, चिल्ला रही थी, उसको बुरा भला कह रही थी। उसके बाद सलीम को नहीं याद कि क्या हुआ था, मगर फिर अगले दिन रशीदा की लाश कब्रिस्तान में मिली। और यही नहीं, तदफीन के बाद नादिर रात में फिर आया और सलीम को सिगरेट दे के घर के अंदर भेज दिया। उस रात गुल खान भी कुटिया में ही था। वो बहुत दुखी था। वो सलीम को साथ लिपटा के लेट गया, मगर नादिर कब्रिस्तान में ही था। क्यों? ये बात उस वक्त उस बच्चे को समझ नहीं आई कि उसकी माँ की कब्र की बेहुरमती की गई है। नादिर को अपना इंतकाम लेना था। उसके बाद नादिर इलाके से फरार हो गया और बहुत अरसा वापस आया था, मगर सलीम को नशे की आदत ऐसी लगी थी कि उसने अपने जैसे नशे के आदी लड़कों से दोस्ती की और उन दोस्तों ने उसे और गंदी आदतों में मुलव्वस किया। वो एक एक बात बताता चला गया कि कुछ अरसे से वो और उसके दोस्त रात को औरतों की कब्रों में उतर जाते थे और उनके साथ बदफेली करते थे। रात भर बारी बारी
और जब कुछ दिन तक कोई नई तदवीन नहीं होती थी वो पुरानी कब्रों को भी पामाल करते थे। जान आलम के आसाब जवाब दे गए। ये सब सुनने के बाद उसका डंडा उठा और उसने सलीम को पूरी तरह पीटना शुरू कर दिया, मगर सलीम ने बिल्कुल भी मुजाहमत नहीं की, क्योंकि इससे अंदाजा हो गया था कि अब इसका अंजाम करीब है। और गुल खान खामोशी से एक तरफ बैठा ये सब देखता रहा। न उसे अपने बेटे पर तरस आ रहा था, न उसे दुख हो रहा था। जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मगर फिक्र की बात यह थी कि सलीम का चौथा दोस्त जो बीमारी का बहाना कर रहा था वो अपने घर से गायब था। उसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। सलीम का दोस्त जिसकी पकड़ जरूरी थी वो पास वाले गांव में छुपा था। पुलिस ने उसको पकड़ लिया, फिर उसे पूछगुछ की। उसने बताया कि हम चारों जब कोई औरत की मैयत आती थी तो हम उस रात बहुत मजे करते थे। पहले बहुत नशा करते थे, बाद में हम अपना काम को अंजाम देते थे। जबकि उस दौरान सलीम अपने वालिद को नशे की गोलियां देकर सुलाता था तो हम वो मैयत की कब्र दोबारा खोदते थे, फिर उसके साथ ज्यादती करते थे और मैयत की कफन उतार कर बेच देते थे। और गुल खान जब ये सब अपनी आंखों और कानों से देखा सुना तो वो शदीद गम में पड़ गया। फिर सलीम ने अपने बाबा गुल खान को अकेले मिलने बुलाया। फिर उसने गुल खान को पूरी सच्चाई बता दी। बाबा मुझे माफ करना, बाबा मुझे माफ करना, बार बार मुसलसल रोता जाता। ये कहता जा रहा था, बाबा मैं नशे की आग में अंधा हो गया था। बाबा आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, बाबा जो आज तक नहीं बता सका। गुल खान ने एक दर्द भरी आवाज में बोला, अब क्या बचा है कहने को। आज मुझे शर्म आ रही है तुमको बेटा कहने में। काश कि मैं ये दिन देखने से पहले मर गया होता। तुमने तो जीते जी मार दिया मुझे, कहीं एक बार अपने बूढ़े बाप का भी नहीं सोचा। अब मेरे आखिरी दिनों में रुसवा कर दिया, कभी माफ नहीं करूंगा। सलीम मुझे माफ करना बाबा, आज मैंने इसलिए बुलाया बाबा, बहुत देर से बोलना चाहता था पर डर की वजह से ना बता सका। पर बाबा आज जरूरी है। सुनो बाबा, आपने कभी ये नहीं सोचा अम्मा जान की मौत कैसे हुई? कभी ये नहीं सोचा अम्मा जान की लाश घर के बाहर कैसे मिली? गुल खान ये सुनकर एक अजीब सी वहशत भरी निगाह से देखा सलीम को, जैसे गुल खान की बरसों नींद के बाद आंख खोलेगी, जैसे जमीन पैरों तले निकल गई। गुल खान हैरत भरे अंदाज से पूछा, क्या मतलब? बाबा उस रात जब अम्मा जान घर से बाहर आई तो अंकल नादर मेरे साथ जबरदस्ती ज्यादती कर रहा था। अम्मा जान ने देख लिया, फिर अम्मा जान से ज्यादती की, फिर उसका गला दबाकर उसको मार डाला। मैं डर गया था बहुत। फिर अंकल नादर ने मुझे कहा, अगर किसी को बताओगे तो तेरा और तेरे बाबा का भी यही हाल करूंगा। फिर उस दिन से मुझे बहुत नशा करवाया गया। गुल खान ये सुनकर बहुत परेशानी की हालत में घर वापस आया और जैसे उसका दिमाग अंदर से सुन्न हो चुका था। वो बहुत रो रहा था, एक तरफ रशीदा की कब्र की तरफ देख रहा था, एक तरफ सलीम की बातें दिमाग में जैसे रेगिस्तान में घोड़े दौड़ रही हों। उसके जहन में एक बात थी कि मैंने आज तक इस बात पर तफ्तीश क्यों नहीं की कि बहुत जोर जोर से रो रहा था। इतने में आंख लगी गुल खान की। जैसे ही आंख लगी तो जब गुल खान ने देखा रशीदा बेगम तो तड़प तड़प के रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं ना समझ सका रशीदा, मुझे माफ कर दो। मैं रोज आते थे, रो रो कर चली जाती थी, कभी ये नहीं समझा मैं क्यों रोती हूँ। इस रात जब मुझसे नादर ने ज्यादती की उस रात भी बहुत रोई, पर सलीम को बचाते बचाते मैं खुद मर गई, पर सलीम को बचा ना सकी। फिर जब सलीम अपने नए दोस्तों से मिला फिर उस रात उसमें जोर जोर से रोने लगी। क्या आप सुनते ना थे? फिर क्यों चुप रहे? क्यों? फिर तुमने समझा ना सकी तो मैंने फैसला किया सबको मारने का। हाँ, सबको मैंने मारा है। और जिस दिन नादर आया वो आया था, मेरी कब्र पे जोर जोर से हंस रहा था, उसको भी मैंने मारा है। बस दुख इस बात का है आपने मेरी बात उस दिन समझ जाते जब मैं बोल रही थी यहाँ से किसी और जगह चले जाएं, यहाँ मुझे डर बहुत लगता है। पर आप नहीं माना। अगर मानते तो आज मैं जिंदा होती और हमारा बेटा इस बुरी सोबत से बच जाता। और अब आपसे क्या शिकायत, आप भी तो बूढ़े हो गए हो, बस अब आपकी ज़रूरत है मुझे। इतने में गुल खान तड़प के उठा। अचानक तबीयत खराब हुई, बहुत तेज बुखार हुआ गुल खान को। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। गुल खान की हालत बहुत बिगड़ गई और बारिश की वजह से अस्पताल नहीं ले जा सके। गुल खान ने आखिरी बात यही कही कि आप लोग परेशान, मेरी रशीदा आई थी, उसे कहना था अब मुझे जाना होगा। बस इतना कहना था कि गुल खान ने दम तोड़ दिया। और उधर सलीम और उसके दोस्त को पुलिस ने फांसी की सजा सुना दी और उधर गुल खान की वसीयत के मुताबिक रशीदा के पास वाली जगह जहां उसने अपनी कब्र की जगह बनाई थी उधर दफना दिया। फिर 10 दिन बाद उन दोनों सलीम और उसके दोस्त को फांसी हो गई। कहते हैं कि आज भी इस कब्रिस्तान का नाम गोरकन गुल खान कब्रिस्तान है।